Ini bapak yang gendut, kenapa ini? Ini bang, nggak bisa Kenapa nggak tahu nih ambian ini? Pakai perut gue gede. Oh, kalau ambien harus dipotong khususnya itu. Jangan, jangan. Nggak bercanda. Disuntik aja Pak Triman, Pak. Nih, biasa luka dikit lah. Ya udah, naik. Udah, Pak. A few moments later. Berapa Pak? Invoice-nya Pak? 3.000. Ah, 100.000. Oke, 100.000 Pak ya. 1.000 Pak. 3 days later. Anomali anjing.